Hi guys, welcome back to my... So, ahal daron guys. Hey, hi sa mo sa akong vlog ba kay i-vlog na ko ning kuan. Hi sa mami. Mami. Hi, Crystal, hi. Hello, Dad. Hi, Marson. Sarah, say hi. Oh my God. So, padaw may sa Park and Go as usual. Magluto tag french fries ugma tapos Yeah. magluto tag coffee jelly para pagkabuntag. Oh my God. Sa morning makaon nato og sa hapon. Okay, guys. Yeah. Dapat gani makasahog na tomorrow. Akway sa guys. Akway tapos. Nalagay ko ito. Padaw may sa Yay! Ah, namapunta pa to. Kasi oras ron dahil. Time check. Already 11:15 guys. 11:15 yeah. Pero andun ka namin sa gawas. Happy mo? Happy? No! Guys. Yeah, we're here at outside tree. Sabi ko pag wala sila kay source of money. Gani, lisod na obiglan si Mirasol. Wala tayong money to buy buy cheese bread. Bread talaga na kitag 5. Cheese bread. Doon lang may McDo guys, pero sa cheese bread yun may loyal. Yeah. Dili sa ingon. Doon lang McDo. Look. Dili sa ingon nga wala may kwarta McDo. pero mas lamig yun ang cheese bread. Yeah. True. Mas lamig yun ang cheese bread. Mas lamig yun ang cheese bread. Oh my God. It's yummy. Oh, outfit check. Outfit check! Hey! Rehearsing? How about you guys? Okay, black. Hey, mommy, basketball player! From she. Oh, ako rin mo that Ako. Outfit check. SMCC. Hot to be. Yeah, dili na sa timo ni. Tagpila daw, tag. Opat man, yanong mag-ano. Guys. Okay, gikwinta ang pan. Imo ray, say mo, cheese bread. Imo Sarah. Duha imo, mami. Tapos isa dire. Binangkal. Ikaw Maricel. Ano na ako kanina? Ang ako kay Sia. Usay Sa'yo ako Sia. Oh, lami siya. Uy, Oh my God, lo nami binang piano. Wala ko. Na piano no. Wala ko gitara. Piano daw, gitara. Uy, kalain siya mo joke. Uy, lain na siya mo joke dahil. So funny. Ay, nag-joke siya. Piano niya, guitar. Uy, piano kuan man na Miss Universe. Kita man. Piano. Kuan po mo sa inyong interview. Bahala ka, di ba? Ikaw naman po yung naka-idea sa. Nga nung apelon na minimo. Showtime. Correct. Happy tummy. Happy tummy na, mami. May pangpanay, sweet heart. Mapalaging pan lagi na, sweetheart, mami, no? Ang kitaan eh. Sorry. Wow. What's that? What's that, Sarah? Ayoko medyo ibigay los padex tanan. It's macarons. It's piano. Oh my God, piano, no? Walay, pia, yes. Kasama na imo, Marisol. Alin na mo, let's go. Kita, wala pa mo nagpuan, guys. Doon na mo. Mag-umimurak ko sa kahuli ba? Nakabay na may pan, guys. Okay guys, pabalik na tayo sa aming destinasyon ngayon. Yeah. True. Dahil ginutom kami guys. Yeah. Hindi pwede kaming magutom guys kasi Hi, guys. Okay. The pan is giving. Look, the macarons and the cheese bread. Mommy, ayaw mo. Ay, tining. Wow, what's that?
It's coffee. Coffee, oh my god. Sana all. Nga nang smell man ang isa diha. Dahil? Nga smell mo nga daday. Okay, let's eat na guys. Wow, I love the macarons and the cheese bread. Okay, so maura to guys. Mga unam. See you to my next vlog. Ay, Bye guys. Have a good night. Sayonara. Pusa.